Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya akan membaca kitab Al-Azbul Furat fi Usulil Qiraat. Dalam qiraat Ibnu Amir riwayat Hisham, kita masuk pada surat Hud. Kata bisu'in lahu fiha wa arba'atu awjuh wahiyah. Ini ada 4 wajah, iaitu naqlu harkatul hamzati lisakin qablaha, menakalkan harkat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya sehingga menjadi bisu. Kemudian wa ibdaluha wawan, kemudian yang cara yang kedua iaitu menukarkan hamzah itu dengan waw, wa tudghamul lati qablaha fiha, dan diidghamkan pada huruf yang sebelumnya sehingga bisu. Wakilal wajhain ma'as sukun war rum, kedua-dua wajah itu dibaca dengan sukun dan rum. Kita baca naqal, iaitu naqal dulu, bisu, bisuwi, kemudian ibdal waw wa tudgham allati qablaha fiha, bisu, bisuwi. Kemudian pada kata si dalam qiraat Ibnu Katsir ini dibaca dengan ismam. Lau fiha wajhan, ada 2 wajah, wa huma naqlu harkatil hamzati lisakin qablaha si, kemudian wa ibdaluha ya wa tudgham allati qablaha si. Ya, karena dia ismam sin itu, maka kita baca dengan ismam. Sui, sui, sui. Kemudian kita baca dia dengan ganti ya dan diidghamkan. Sui. Kemudian kata nasya, lau fiha khamsatu awjuh alal qiyas, ibdalu hamzati alifan ma'a qasar summa tawassut summa isba', iaitu menukarkan hamzah dengan alif dengan membaca qasar, tawassut dan isba'. Jadi nasya, 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 wa tashiluha ma'rum ma'a tawassut wal qasar, dan mentashilkan hamzah itu dengan baca rum dan dengan bacaan tawassut dan qasar. Nasya'u, nasya'u. Wa sab'atu awjuh ala rasm, dan dibaca 7 wajah nurut wasam. Wahia ibdalul hamzati wawan ma'al qasar summa tawassut summa isba', kullu ma'as sukun wal ismam, wa ibdaluha wawan ma'arum ma'al qasar. Ibdalul hamzati wawan, menukar hamzah itu dengan waw, ma'al qasar, dengan baca qasar, summa tawassut, kemudian tawassut, summa isba', kemudian isba'. Kullun ma'a sukun, jadi dibaca dengan sukun, qasar, nasyaw, tawassut, nasyaw, kemudian isba', nasyaw. Kemudian kita baca dengan ismam. Setelah sempurna sukun itu kita ismamkan, memonyongkan bibir tanpa suara seperti kaedah ismam. Nasyaw, qasar, summa tawassut, nasyaw. Kemudian kita baca isba', nasyaw. Kita monyongkan bibir ya. Baik tadi qasar, tawassut dan isba'. Kita ulang lagi. Nasyaw,
qasar dengan ismam, kemudian tawasud nasyab ismamkan, kemudian isba' 6 harkat nasyab, ya seperti itu. Kemudian wa ibdalu wawan ma'rum wal ma'awan ma'rum ma'al qasar nasyawu. Kemudian kita masuk dalam surat Yusuf. Wa ubri'u lahu fiha wajhan 'alal qiyas wa huma ibdalul hamzati ya'in sakinah wa tashiluha ma'rum. Wa ubri'u wa salasatu awjuh 'ala rasam, dan membaca 3 wajah dalam bentuk rasam. Ibdalul hamzati ya'an ma'sukun warrum wal ismam, menukarkan hamzah itu dengan ya dengan baca sukun, rum dan ismam. Baik, kita praktikkan. Kita baca ibdalul hamzati ya ma'sukun. Kita baca ubarri. Kemudian dibaca dengan rum ubarriyu. Kemudian kita baca dengan ismam ubarri. Dia setelah sukun, kemudian kita monyongkan bibirnya. Jadi saya ulangkan kembali. Pada qiyas kita baca dengan ubarriyu. Kemudian dengan rasam ubarri ismam. Kemudian kata tafta'u lahu fiha wajhan, ada 2 wajah 'alal qiyas wa huma ibdalul hamzati alifan, menukar hamzah dengan alif. Ya, pada ini ada 2 wajah pada qiyas, itu menukar hamzah dengan alif. Wa tashiluha ma'rum, jadi taftau. Wa salasatu awjuh 'ala rasam, dan dibaca 3 wajah menurut rasam. Ibdalul hamzati wawan ma'sukun wal ismam wal rum. Kita mulai membacanya dengan sukun taftau, kemudian ismam taftau. Setelah sempurna sukunnya diismamkan, monyongkan bibir, kemudian baca dengan rum taftau. Demikianlah al-hamazat yang terdapat dalam surat Hud dan surat Yusuf. Wallahu a'lam bissawab.